नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लखीमपुर न्यूज। अखिल असम निबनुवा संस्था का विधानसभा अध्यक्ष रंजीत दास को धन्यवाद ज्ञापन। घटना विधानसभा सचिवालय में कथित भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सचिन दुलाल पेगू को पद से हटाना। असम विधानसभा सचिवालय में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाक्रम सामने आया है। अखिल असम निबनुवा संस्था ने विधानसभा अध्यक्ष रंजीत दास द्वारा सचिव दुलाल पेगू को पद से हटाए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया है। संस्था ने साथ ही पूरे मामले की व्यापक जांच की भी मांग उठाई है। अखिल असम निबनुवा संस्था का आरोप है कि विधानसभा सचिवालय में लंबे समय से अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती रही हैं। इन आरोपों को लेकर संस्था ने पहले तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष को सचिव दुलाल पेगू के खिलाफ एक स्मारक पत्र भी सौंपा था। संस्था का कहना है कि उस समय शिकायतों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद न्याय की मांग को लेकर संस्था को उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी और मामले में एक याचिका दायर की गई। अब वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रंजीत दास द्वारा दुलाल पेगू को सचिव पद से मुक्त किए जाने के निर्णय के बाद संस्था ने संतोष व्यक्त किया है। अखिल असम निबनुवा संस्था के केंद्रीय समिति के सचिव जीवन राजखोवा ने इस कदम को सकारात्मक बताते हुए विधानसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया है। हालांकि संस्था ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल पद से हटाना ही पर्याप्त नहीं है। संस्था ने संबंधित अधिकारी के कार्यकाल के दौरान हुई सभी नियुक्तियों, ठेका प्रक्रियाओं और अन्य प्रशासनिक निर्णयों की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। संस्था का कहना है कि जांच में यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता, भ्रष्टाचार या नियमों के उल्लंघन के तथ्य सामने आते हैं तो दोषी अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। फिलहाल विधानसभा सचिवालय से जुड़े इस मामले ने राज्य के प्रशासनिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच की मांग पर सरकार और संबंधित एजेंसियां क्या कदम उठाती हैं। और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। অসম বিধানসভাৰ সচিবালয়ত বিভিন্ন সময়ত নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্নীতি আৰু অনিয়ম হোৱা আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাৰ লগতে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমসমূহতো প্ৰকাশ পাই আহিছিল। এই ক্ষেত্ৰত সদৌ অসম নিবনুৱা সন্থাৰ তৰফৰ পৰা সেই সময় অধ্যক্ষগৰাকীক আমি স্মাৰকপত্ৰৰ জৰিয়তে দাবী উত্থাপন কৰিছিলোঁ যে দুৰ্নীতি আৰু অনিয়মসমূহ তদন্ত কৰিব লাগে। আৰু এই দুৰ্নীতি অনিয়মৰ মূল কাণ্ডাৰী আছিল সচিব দুলাল পেগু। দুলাল পেগু চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল 2024 চনৰ 31 জানুৱাৰী তাৰিখে। আৰু সেই সময়ৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীদেৱে তেখেতক পুনৰ 2 বছৰৰ কাৰণে কাৰ্যকাল বৃদ্ধি কৰিছিল আৰু সেই 2 বছৰৰ কাৰ্যকাল শেষ হৈছিল 2024 চনৰ 31 জানুৱাৰী তাৰিখে। কিন্তু আশ্চৰ্যজনকভাৱে দুলাল পেগুক পুনৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ তেখেতক সচিব হিচাপে দায়িত্বভাৰ দিয়ে। আমি সদৌ অসম নিবনুৱা সন্থাই এই দুৰ্নীতিপৰায়ণ ব্যক্তিজনক সচিব হিচাপে দায়িত্বভাৰ নিদিবৰ কাৰণে বাৰম্বাৰ তেখেতক দাবী উত্থাপন কৰিছিল যদিও তেখেতে আমাৰ সদৌ অসম নিবনুৱা সন্থাৰ প্ৰতি কোনো সহায় নজনোৱাত সদৌ অসম নিবনুৱা সন্থাই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এখন আবেদন কৰিবলগীয়া হৈছিল। ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত অৰ্থাৎ পিআইএল আমি কৰিছিলোঁ। আমাৰ পিআইএল নম্বৰ হৈছে 5183/2024 আৰু তাৰিখ হৈছে 8/5/2024। আমি এই তাৰিখত আমি ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ জড়িত বিষয়ত এটি গোচৰ ৰুজু কৰিছিলোঁ। কিন্তু আমাৰ সৌভাগ্য বৰ্তমানৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ সন্মানীয় ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে তেখেতক তাৎক্ষণিকভাৱে সচিব পদৰ পৰা অব্যাহতি প্ৰদান কৰিছে। আমি সেইবাবে সন্মানীয় অধ্যক্ষ ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসক অভিনন্দন আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কিন্তু এটা কথা আমি লগে লগে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষগৰাকীক সেই সময়ত দুলাল পেগুৰ কাৰ্যকালত হৈ থকা সমূহ নিযুক্তি স্থায়ী হওক অস্থায়ী হওক আৰু ঠিকা ঠুকুলিকে ধৰি যিসমূহ যাৱতীয় আচবাব ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ দুৰ্নীতি আৰু অনিয়ম কৰিছিল এই দুৰ্নীতি অনিয়মসমূহ তদন্ত কৰি
দোষী বিষয়া কৰ্মচাৰীক শাস্তি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে সদৌ অসম নিবনুৱা সন্থাই লগে লগে আপোনাৰ অধ্যক্ষগৰাকীক আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ।